তিহাম আমার গো সভা মাঝে বিন 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 তিহাম বাহাদুরপুর গাঁয়ে মাঝে ঘাট কামানে কর সাঁঝে বাহাদুরপুর গাঁয়ের মাঝে ঘাট কামানে কর সাঁঝে বাহাদুরপুর গাঁয়ের মাঝে ঘাট সিনানে কর সাঁঝে বাহাদুরপুর গাঁয়ের মাঝে ঘাট সিনানে কর সাঁঝে তোহর পাশে জোয়া করবি করবো সভা মাঝে বিন তিহাম আমার গো সভা মাঝে বিন তিহাম আমার গো সভা মাঝে বিন তিহাম আমার গো সভা মাঝে বিন তিহাম ছোয়া যে সর শিশু কালে কোন কথা কহে গেলে সব শিশু গেলে কোন কথা কহে গেলে সব শিশু কালে কোন কথা কহে গেলে শিশু কালে কোন কথা কহে গেলে ভালো করি উসরে করবো সভা মাঝে বিন তিহাম আমার গো সভা মাঝে বিন তিহাম আমার গো সভা মাঝে বিন তিহাম আমার গো সভা মাঝে বিন তিহাম তো সমাজন দেখবে ছোয়া যখন ছুটু রহে পহিল পহিল কথা কহে শিখে তখন হো ছোয়াটাক মুহে কথা গিলা ভালো করে উসরে নিহি আধো আধো তোতা তোতা করে কোনো কথা কহে আর হো আধো আধো কথা শুনি তোতা তোতা কথা শুনি ছোয়াটাকর ঘরবা গোষ্ঠী ওকর মাই বাপ ওকর কাকা কাকি জেঠা জেঠি দাদু দিদা দিদি দাদা ও আধো আধো তোতা তোতা কথা শুনি কোন
ওরা মনে মনে খুবই খুশি হওয়া মনে মনে খুবই আনন্দ পাও आज ठीक तेसने तोहराও आनंद लेबे है खुशी हेबे है ए कुलमाली भाषी हमरा कमाय भाषी कुलमाली भाषा हमरा कर मातृभाषा ए मातृभाषा ए गीत कथा सुनि के तोहरा खुशी हेबे है और आनंद लेबे है ते गीते गीते किना कहला है कथा कथा सुनी कुने माय बाबा सब मने मने कथा कथा सुनी कुने माय बाबा सब मने मने कथा कथा सुनी माय बाबा सब मने मने कथा कथा सुनी कोने माय बाबा सब मने मने खुशी हेवे नरा कर गो सभा माझे बिनती हमार 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 संतोष कहे आज कुराइते कहब ना मोर की गीते संतोष कहे आज कुराइते कहब कथा मोर की गीते संतोष कहे आज राते कहब कथा गीते गीते संतोष कहे आज राते कहब कथा गीते गीते खुशी हेवा हमारा कर सभा माझे बिनती हमार गो 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 सभा माझे बिनती एह मरल घरक मोरखी गीत बा मंगल गीत তোমার ঘর আমি তেসন কোন চালাক চতুর লইহ বুধ ঘর লইহ তোহরাক পাশে নেহাতে অধম আরে হে অধম এইকে গায়ে যাইহ মরল ঘরক মোরখি গীত তাতে আমার ভুল আর দোষ সবে নিয় হেউ পারে তোহরা সময় বুঝিকে মকেটুকু সুগড়াই দেবে হে এ আশ রাখি কোন উচরাও যাইহ আজুক এহ মরল ঘরক বা মোরখি গীত বা মঙ্গল গীত আরে হে মোরখি গীত উচরাও কাগুই शेरन करे हो एह बहादुरपुर गाँवे जोतना देवा भूता तामर जानल जानल पुरखारा कर थापरा करल सबका के शेरन करे कोन आग बढ़ब आजुक एह मरल घरक मोरखी गीत बा मंगल गीते सबका के जोहार एगो गाँव गोरा जाहिर बूढ़ी अरजिता सोष्टी माँ
পরম गीते गीते जैसन गाँव सभे देवा भूता के सेवन कर लियो सेवन करे हो तसने यह गीते गीते जोहार जनाओ सम्मान जनाओ आज जे केसरियार गोष्ठी को ढेड़ाई नंदलाल महातकर मरणे ताकर सेवरने कुड़ी माली नगाचारे सार ना धरो मते जागर जोराई के जागरण राइते जे जागरण गीत जे मोरखी सेवरनी सभा अह सभाई जतना जड़ल हाथ हमर माए मौसी काकी जेठी बहन दीदी फुफू मौसी दादा काका जेठा मौसा फूफा सबे गाय के बड़ राके जोहार छोटरा का आशीष तुम भालोबासा देखुन आग बढ़ाओ आजू के मरल गार को मुर्खी गीत बा मंगल गीते ठीक ना कहला है हमार माए मौसी काकी जेठी काकी जेठी फुफुया जी काकी जेठी फुफुया जी दादा काका जेठा मौसा गुरु के जोहार
শোভা আর কুটো বন্ধু গানা নম নম তরা নম নম তরা সোনা শোভা জন বন্ধু গণ নম নম তোরা সোনা সভা জন কুটুম বন্ধু গণ নম নম তরা ঠিক নম নম তরা সোনা সভা জন কুটুম বন্ধু গণ নম নম তোরা সমাজ আধারে তোরা সমাজ আধারে সমাজ আধারে সোনা সভা জানা কুটুম বন্ধু গণ নম নম তরা নম নম তরা সোনা সভা জানা কুটুম বন্ধু গণ নম নম তরা নম নম তরা সোনা সভা জানা কুটুম বন্ধু গণ নম নম তরা নম নম তরা সোনা সভা জানা কুটুম বন্ধু গণ নম নম তরা নম নম তরা সভা মিলে তরয়া সৃষ্টিহা সভে মিলে তরয়া আর সভে মিলে তোরা আশিস দিহা সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা এই অধ পামর জানিলিহা সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা অধ পামর জানিলিহা সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা এই অধ পামর জানিলিহা সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা অধ পামর জানি কোন মতে সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা আরে সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা সভে মিলে তরয়া আর সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা সভে মিলে তরয়া এই অধা জানি কোন মতে সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা পামর জানি কোন মতে সভে মিলে তরয়া আরে অধা পামর জানিলিহা সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা পামর জানি কোন মতে সভে মিলে তরয়া আরে অধা পামর জানিলিহা সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা অধা পামর জানিলিহা সভে মিলে তরয়া অধা পামর জানি কোন মতে সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা অধা পামর জানি কোন মতে সভে মিলে তরয়া সৃষ্টিহা आशीष दिया हो आशीष दिया हो आशीष दिया
अधम्बा मर्दानी कुले आशीष दिया हो अधम्बा मर्दानी कुले आशीष दिया हो तोरा आशीष दिया हो हरी आशीष दिया हो अधम्बा मर्दानी कुले आशीष दिया हो अधम्बा मर्दानी कुले हरी अधम्बा मर्दानी कुले आशीष दिया हो अधम्बा मर्दानी कुले हरी अधम्बा मर्दानी कुले आशीष दिया हो अधम्बा मर्दानी कुले तो सभाजन तोहरा मके आशीष देवे है आशीर्वाद करवे है जैसे करी आजुक यह मरल गारक मोर के गीत हमरा सुगढ़ भावे गाहे पारियो। तो सभाजन ई गाँवटा ई आनगाटा एहताई पहिल हे ओहे बोधय समाज मते घाट कामान क्रिया काम था न किना गाँवटायो पहिल घाटटायो पहिल हमरा पहिल मैं तो मोराटा पहिल न है मोराटा पहिल एक और आगु ई गाँवटायो अनेक लोग मोरला हाथी आनगाटा अनेक लोग मोरला हाथ ইয়ান গাটাইনি ইয়াংনাটা পইল অন্য টিলে উঠি কে আচ্ছা তো গোষ্ঠীটাই মেন তো এসন ঘাট কামান ক্রিয়া কামো হেলা হে আজ জাগরণ রাতে এসন জাগরণ গীত হেলা হে তবে কিনা তখন তোরা के सुनावला थू राजा दशरथ उपाख्यान सीता बालिक पिंडदान सती सुलोचना कथा मंजोदरी कथा केवा तरुणी सेनबध केवा निमाय सन्यास नौका विलास किंबा अन्यान्य रामायण महाभारत वेद पुराणे कथा और आज हमें एक केसरियार गोष्ठी को ढेराई नंदलाल महातोकर मरणे तार सेवरने कुड़ीमाली नेगाचारे भेगना के पुरोहित माने सारना धर्म मत जागर जराय जे जागरण राइचे जागरण गीत सेटाई अन्य काकरो कथा कहब नहीं गो काहे न हमरा के भारतवर्ष 1947 साले स्वाधीन हेला है अरे हे भारतवर्ष के देशेर जन्य दशेर जन्य जरा जकरा आत्मबलिदान देखुन स्वाधीन करला ओकरा के देश प्रेमिक कही के आख्या देला और देश प्रेमिक जखन जन्मदिन किंबा मरणदिन पालन करा जाए उ दिनटाय देखियो जे नेताजी सुभाष चंद्र जन्मदिन बा मरणदिन पालन करे गेले उ दिनटाय किन्तु क्षुदिराम बोसे कथा हेबेई नेबे और यदि महात्मा गांधी जन्मदिन किंबा मरणदिन पालन करा जाए तो दिनटाई विनय बादल दिने से कथा हेबे नहीं तेसने आजुक जे जागरण रात ई जागरण रातटा का करगो नंदलाल महतो कर अरे हे नंदलाल महतो जागरण राते हम यदि राजा दशरथ कथा कइयो हेले जागरणटा का करेतेन तो दशरथ राजा अरे हे नंदलाल बाबू मौसिक बेटा फुफुक बेटा कोनो नाता रहेल न किना गो केउ নাই তাহলে কাকর কথা হেওয়া দরকার রাজুক রাতটাই ন जाकर मरने जाकर सेवरने हमरा 10 दिन छुत पालन करी घाट कामान स्नान करी के घर आवलायो अर्थात एह नंदलाल महातोकर गीत कथा और कहब समाजे किछु न्यागनीति नेगाचारे कथा पूर्व पुरुषरा कर कथा और जाकर मरण जाकर सेवरन आजु के मोरखी जागरणी सेवरणी सभा अर्थात नंदलाल महातोकर जीवन जिनगाने किछु गीत किछु कथा संक्षिप्त आकारे सारा रात धरी इठिन फदलनी हेते और एह करिके हमरा रात सगर जागर एह जागरटिके रक्षा करो बा रखा करो ते एहटा तो पहिल अनेक एकरे माने काकरो काकरो मने हेवे पारे जे इटा आरो कुड़मिरा की ना करो तो बाबा कोनो ठाकुर देवता नामे जे लेत नहीं तो लेवे गो मेन तू हमरा कर दे बाबू तक
কোনো পরিকল্পিত ঠাকুর দেবতার নাম আমরা করব নি। আমরা পুরখারে রইলে সত্যবাদী, ইমানদার, যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী, দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক। আর যুগ দিনও আমরা সমাজটা চলে চারটা জিনিস লেকে সত্য, ইমান, যুক্তি আর বিজ্ঞান। তো इतना दिन हमरा भूल डहरे चले हेलियो, आज बुझी पावलियो, जानी पावलियो जे हमरा सठिक डहरटा कोन बाटे। ए खातिर आज हमरा और सठिक डहरे चलेयो। ते पहिले कहब गो हमरा कर ए कुर्मी कर किछु कथा न। आज केउ जदि कहत गो कुर्मी तखन हमरा कर बुकटा 56 इंची, हमरा घर छातीटा 56 इंची बढ़ी जाए। कुर्मी को कथाटा सुनले আর কিছুদিন পেছু বাটে যদি দেখিও ঘুরি के তখন কুর্মি कहले राग लगे तेल गो झाल लगे तेल कि ना मरीच बा लंका चिबा हले झाल नहीं लगे। उचित कथा कहले, हक कथा कहले झाल लगे। तो इतना दिन हमरा के जखन केउ केउ कहे तला जो हां देखा कुर्मी ए कुर्मी घरे के मां आ साग भुजा तखन बेरे राग दिल झाल लगे तला। আর মানে বুক ছাতিটা উঁচু কখন হেতেল ন যখন মাহাতো কহেতলা এ বাবা মাহাতো ঘা এ দেখা মাহাতোর এ ক্ষেত্রে এতনাটা মাহাতো কর এ মাহাতো कहले বুক ছাতিটা 56 इंची बढ़ी जाइतेले। तो ते आज हे कुर्मी रखे माहातो बनाई खून माहातो कही के और हमरा एक माहातो शादी के हमरा आज है दिशा और समाज के है दशा। तो ते किना कहला है एगो कुर्मी जनजातिर उदार सरल छिलो अरे चला चतुर लोके ठकाते पारेलो। तो कहलाए ओ मास्टारो कही गेला जे 1922 साले ढुकला बामन कुर्मी कुले आज चलो 2024 102 বছর আগু चालाक चतुर श्रेणी लोग गिला हमरा समाजे ढोकी खून हमरा समाजे आईखुन हमरा के सरल सीधा प्रकृतिक मानुष गिला मगज धोलाई करला हा। और आज हमरा कुर्मीरा है मगज धोलाई है खून आपन डहर छाड़ी परे डहरे चली के आपन नेक नीति नेगाचार आपन धर्म करम आपन संस्कृति आपन पूजा पाशा आपन देवाभूता सबे किछु बिसरी गेलाई नो काहे ओ जे मगज धोलाई सरल सीधा पाइकुन ठकावला हाथ गो ओने ओ चालाक चतुर सैनिक लोग गिलाई माहातो कहि के फुलाई देला ओय माहातो लोआ ओरे एक नुकन्या तो कहिले फटा बामन वैष्णव के दान करले बहुत कौन बेसी फेरे ए सोची कोन है जकर माहातो को लागो तो मातोरा फुली ढा पहिले लोआ पहिले गाछे पिपिया तखन दान करे दैथे तो गाछे घर गिला देते अनको देते लगे और इठिन जतना आया सबे का कर पहिले बेटा नहीं है हुए बेटी हेला आते तो के तू एकटी बेटियो देलाई है
ইলেকট্রিক হ্যাঁ ওটাও তো ঘরে লাগে বেটা বেটি গিলা बेटी नहीं ले আর আমরা লোক দেখতে কেউ নেই তো দেই কিনা কলা হে তবে তখন ধনবান ছিল কিন্তু শিক্ষিত নাই ছিল আরে সেই হেতু চালাক লোকে ঠকাতে পারিল एगो कुर्मीरा के मातो बोले एमन फुलान दिल ए कुर्मी तक फुले एक बारे ढाक हये गेल के बोल मातो तुम्हार अनेक जायगाय आछे को बुझते दाओ न आमार छेलार बड़ कष्ट हच्छे एगो कुर्मी भाबलो ई तो आमके करछे खसामदी आर लोकेर काछे नाम करबे जायगाटा दी जदि आर भाबिलो ई तो आमाके मागिते आसेछे খুঁজছে তখন লেখ একটা আমারই অনেক জায়গায় আছে তো এখনো দেখবে যে কোথাও স্কুল আছে তো কোনো মাতর কোথাও স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে তো মাতর কুয়া আছে তো মাতর বাঁধ আছে তো মাতর কোনো যদি মন্দির গড়েছে তো ওটাও মাতর এই জায়গা অন্য কোন জায়গার দান করা কিন্তু নাই ওই যে ফুলাই নিত জায়গাটা দিলে তোমার এই নাম হবে এই করে মাতরা কোথাও স্কুল কোথাও মন্দির কোথাও কল গাড়িছে কোথাও কুয়া কুড়াইছে কোথাও বা বাঁধ করেছে লোকে নাকি তখন তো দমে ধনবান ছিল না গো আজ বিকতে হিসকে আনছে কুর্মীরাই অন্য লোকের দেখিয়ে দেখিয়ে তো তাই কি বলে আরো এমন ভাবে ঠকাইল গো ওই চালাক চতুর শ্রেণীর লোক গিলাই কুর্মীরাকে আর কেউ বলল বাপকে তোর স্বর্গে পাঠান দিব তবে কিন্তু কোন ঠিনের জায়গায় একটা লিব कुर्मी भाविलो बाप के हमार स्वर्गे पाठान दे आर जायगार कोनो चिंता नाई बारे के एकटाले এই রকম করতে করতে কুর্মির জায়গা কমে গেল नाचना बढ़ीते लागिल कुर्मी तখন ধনবান ছিল কিন্তু লেখাপড়া নাই ছিল আর সেই হতে কুর্মীরাকে ঠকাতে পারিল এগো পেছু পেছু অনেক কুর্মী স্কুল পড়িতে গেল इंग्रेजरा आइसे 1950 साले 1947 स्वाधीन 1950 साले सार्विक शिक्षा नीति चालू करलो ताई आमদের लोक पढ़ते सुযোগও পাইল তবে ওই যে পড়তে গেল গো আর পেছু পেছু অনেক কুর্মী স্কুল পড়তে গেল অনেক কুর্মী শিক্ষিত হইল আবার কত লোক পড়তে যাই একদমই পড়ে গেল
এখনো আর কোন মতে এগো উঠিতে নারিল তুই যে পড়িতে গেল গো কেউ কেউ পড়িল আর কেউ কেউ পড়িল বান্দনা করব বাসি 2-3 দিনের একটা ঝড়িয়া হইল ঝড়টুকু হাওয়াও দিল এই বছর তেমনিতে এক ভারী ধান ছিল আর ওই জল পাইল টুকু হাওয়া বাতাস পাইল ওইটা কিছু ধান একদম পড়িয়ে গেল ঘুরে উঠতে পারেছিল ধান গুলো উঠেছিল ঘুরে কিছু ধান ডান আনছিল আর কিছু গিলা একদমই পড়ে গেছিল তো সেই রকম হয়েছে আমাদের এই সমাজের লোক গিলার কিছু কুর্মি উঠতে পারেছে আর কিছু কুর্মি পড়তে যায় একদমই পড়ে গেছে এখনো আর কোমর সোজা করে উঠতে নাই পারবে তো সেই জন্য বলবো ও তাই পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না আর পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না পড়ে গেলে আর উঠতে পারবে না পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না পড়ে গেলে আর উঠতে পারবে না পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না পড়ে গেলে আর উঠতে পারবে না পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না পড়ে গেলে উঠতে পারবে না পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না পড়ে গেলে উঠতে পারবে না পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না পড়ে গেলে উঠতে পারবে না পড়তে যাবে কিন্তু পড়তে যাইও না তো কি না বুঝলে হ্যাঁ বলছে পড়িতে যাও কিন্তু ইরিস না কিন্তু আমাদের লোকে মন হয়েছে ওই যে পড়িতে গিরিতে গেছে গো গিরিয়েছে আর সোজা করতে নাই পারে আগে নাকি যখনই আসছো কই গো মারা ঘরে কে আছো 5 দুয়ারের লোক বটি বাবা হন ঠাকুর আসো আসো বসে বসে চেয়ার বিছাই কিংবা খাট বাবা বার করে কাঁচা কাঁচা কাঠ থাকে বিছাই কাঁসাটা উপর কোঠালে বার করে ঠেঙে ধোঁয়া ঠেঙে জল খাচ্ছ খাতে নাই পাচ্ছে তখন তখন তোর পুয়ালের ঘর গো এখন তো এডভেস্টার তখন তো পুয়ালের ঘর খাতে অবশিষ্ট মানে বাকি যেটা থাকছে ফুরাত না পাইলে তখন দে ছান দিকে ফাবড়াই না ফেলে তো ফেলতো না ওই ছাই নিয়ে ফাবড়াতো কেনে কি ন লোকটা বাঁধের পেন্দা পেন্দা এসেছে ন বাঁধের গালা গালা এসেছে ওটা কে দেখেছে তো ঠ্যাং ধুমাই খাইলো ইয়ার পেটও খারাপ হইলো গু গোবর তো জাগতেই পারে কাকু হ্যান্ডেল কথা